हाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मु अलिभा वेलकम कर माय यूट्यूब चैनल को। सो बर्तमान बाजी 5:30 एंड मु बाहर ब्रश करके जाऊँ गाधेवाई एंड मु गाधे आसला कहबी कौन सब मु रखी आज सरप्राइज। सो बर्तमान मु गाधे आस सारी एंड मेकअप भी हो सारी। सो मेकअप आर्टिस्ट बाय माय मदर। सो एंड बर्तमान मु सब जरी रे कौन सब रखी देखो चॉकलेट्स एंड मु बर्तमान रेडी होगी बाहरली मो मामा सहित। सो कुआडे बाहर चलतु मु आपन सहित शेयर करुच्ची मो मामा जाऊँ मत छाड़ापी कौटी बस स्टॉप रे। सो मामार मोर चल चली आसला बेलू बेस सकाल हो नाला भलसे एंड कुहुड़ा भी बहुत पड़ता। सो मामा मत छाड़िया जाइला स्टॉप को एटीएम रू पैसा उठाया। सो एटीएम रू पैसा उठे देला मामा कहला तू किए मु चिन्नी तो मामा टंगे टंगे चलला एंड मु चलली बस स्टॉप को। चलते देखा आज कौन सब प्रोग्राम अच्छी। सो एत दिन शीत गला आमर किम्स उदिया छुआ मैंने बाहर जाते Oh पिकनिक। my सो God. एत डह डह खरा फेब्रुआरी मसरे एत जोरे खरा त्या देहरे आमर सब हताशिया निर्भाग्या सब झील पुओ मैंने बाहर पिकनिक। सो चलते देखा ये हूँ कान्हा भाई ये हूँ तेजस्विनी दीदी एंड ये हूँ रश्मि प्रिया दीदी एंड ये हूँ लीजा दीदी। सो मु डिपार्टमेंट पहुँचला समस्ते रेडी होगी बसी एंड ये महात्मा होती मॉर्निंग ड्यूटी अच्छा जी कि पिकनिक जीवेनि। सो डिपार्टमेंट सी संभाले एंड आम चलू एंजॉय करिया को। सो लेट्स फॉलो मी कहीकि मुझे चलू आम किम्स डी ब्लॉक आगे एंड डी ब्लॉक आगे आम जोड़े बस रेडी होगी ठिया होता एंड बस आसिक ठिया जाइला एंड आमको अपेक्षा कर बसते हिमाद्री दीदी गीता हरप्रिया आउ आम मौसी आमर बड़ बड़ सब सीनियर दीदी माने। सो आमर चिन्नी दीदी ये गोटे मिनी पार्लर खोली देथिला जार कस्टमर फास्ट आमर मधु दीदी थिले। सो आईलाइनर सहित लिपस्टिक को मारिकी बसी जाइथिले एंड कान्हा भाई ये कहते मोर भी टिके ब्लॉग कर। सो हाय कहीकि ये होचंदी आमर सबुठु जूनियर हूँ हिमाद्री दीदी पुओ हिमाद्री दीदी भाई कथार हजि होती बर्तमान पुओ को साइड छाड़ देइछंदी पुओ भत्ता भागा भाया बुलुची। सो चलते देखा पचर आम जड़े भाउज बस एंड सहित किसी थट्टा मजा करी एंड सी हसिकी मुह पोती देते। सो एत सब है भितर आम एत सब लेडीज गोष्ठी बाहरी पड़े गोटे बस रे एंड ये हूँ आगे बस जी ग्लास लगे सी आम डीएनएस मैम एंड आगे बस आम सीनियर दीदी माने। सो मुझे समस्त वीडियो शो करुच्ची तो अंजलि दीदी वीडियो देखला बेलू अंजलि दीदी एमती लाज कले सत मुझे पर खोजा दौर कि ये हूँ तेजस्विनी दीदी जी कि नाइट ड्यूटी सारिकी आसी बसी जाते। सो समस्ते मो ब्लॉग को बहुत शेयर तो समस्ते मो यूट्यूब चैनल को बहुत भल पाती एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर। सो मो वीडियो से बहुत भल लगी एंड समस्ते आसी बसीगलु आम एंड भाई कान्हा भाई एंड हिमाद्री दीदी पुओ तो बस स्टार्ट न होणु हिमाद्री दीदी पुओ कान्हा भाई नाच आरंभ कर देथिले। सो आम एत बुढ़ा बुढ़ी भितर गोटे युवपीढ़ी पशि जाइला एंड सी हूँ हिमाद्री दीदी पुओ एंड बस स्टार्ट हो सारी बस कैंपस रू बाहरी सारा एंड जो उदुदिया खरा हो कहतुनि फेब्रुआरी मसरे एमती खरा एंड किसी समय निज भारसाम्य हरी बर्तमान नाचक लगिगले एंड ता सहित ताल दे उठी जाइछन्ती चिन्नु दीदी लीजा ग्राउंड रे ओह्लैला पूरा चौका छक्का मारी डांस करी चलचंती एंड आ भितर बहुत समय गला एंड आम सब मजा मस्ती एमती कलु बस भितर। सो बस आसी सुधा पहुँची गला किसी समय पर आमर जगार माने आम जाइलु देवी द्वार। सो गाड़ी आसी फाइनाली देवी द्वार पहुँची गला तार भ्यू देखिले पूरा मन मोहि नउठला तार भ्यू। सो ता भितर मंदाकिनी आ सौभागिनी दीदी कहते बहुत वीडियो कलु ने मटर जोड़े खाईदे मनीषा भी मत मटर जोड़े देला हरप्रिया से दोली लगे सेठी बसी दोली झुला अरे छुआ दोली रे बस ना छिड़जीव। तो एमती आम चलू नई कूल पखा दे नई कूले मो घर मो नाटी पार। तो समस्त से फटो उठेबाई लगिगले एंड समस्ते गोटे जगार एत फटो उठे एत मात्रा फटो उठे देखा भल लगे छाड़। तो ये समस्त गोटे गोल टेबुल बैठक पकई तो आगू को कौन करेंगे बोली प्लानिंग चलती से। सो मु भाभी डंगारे बसी टे फटोशूट करने बोली सो फटो उठा चलता। सो भोक संभाली नपारी मुझे रांकाल भाया चिकेन पकोड़ा को नादी देती एंड स्प्राइट पी देती एंड मोटू तो रांकाल बोधे मनीषा भाया लगुच सस बांटी चली एंड अंजलि दीदी थालीर जगह नाला। सो चिकेन पकोड़ा सहित कोबी पकोड़ा एंड फ्रेंच फ्राइज भी होता। सो खाई मुझे चलि नदी कूल टे भ्रमण करने।
ସୋ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଥିଲି ଡଙ୍ଗାରେ ଟିକେ ବସିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସୋ ହିମାଦ୍ରି ଦିଦିଙ୍କ ପୁଅ ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ସୋ ହିମାଦ୍ରି ଦିଦି ତାକୁ ଧରିକି ବସିଲେ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସବୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ଚାଲିଲୁ ବୁଲିବାକୁ ଟୁଙ୍ଗୁର ଟୁଙ୍ଗୁର ଟୁଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ। ସୋ ଆ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଯାଇଛୁ। ହିମାଦ୍ରି ଦିଦି ତା ପୁଅକୁ ଅନେଇକିରି ତାର ଗଲାହାରି ଦିନ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବୁଲିବା ବାହାରିଲୁ। ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ବସି ଆମେ ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼ ବୁଲି ଦେଇ ଆସିଲୁ ପାଣି ଭିତର ଭିଉ ଦେଖିକି। ଆଣ୍ଡ ଆମ ହରପ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ 8 ବର୍ଷର ଝିଅ ବୋଲି ଭାବି ନଈରେ ପାଣିରେ ଖେଳି ଚାଲିଛି। ଆଣ୍ଡ ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ମୋର ବି ହେଇଗଲା। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛି 6 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳୁଥିଲି ଏ ପାଣିରେ। ସୋ ନଦୀ ଭିତର ଭିଉ ଦେଖି ମନ ପୁରା ଲୋଭ ନେଲା। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆସି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏମାନେ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖରା ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆସି ବସି ଦୋଳି ଖେଳିଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଦୋଳି ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ତାର ଦୋଳି ଖେଳିବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଝିଅମାନଙ୍କର ମଜା ତ ଦୋଳିରେ ବସିବା ନା, କାହା କଥା କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। କାହାକୁ କ'ଣ ଲାଗେ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଣ୍ଡ ତା ଦେହରେ ହିମାଦ୍ରି ଦିଦିଙ୍କ ପୁଅ ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଆମ ଆୟନ ବାବା ମୋ କୋଳରେ ବସିକି ଦୋଳି ବି ଖେଳିଥିଲା। ଆଣ୍ଡ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପଟକୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ନ ଡାକିକିରି ମନୀଷା, ଲିପ୍ସା, ଅଞ୍ଜଳି ଦିଦି ସବୁ ବସିକିରି ଭୋଜି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲେଣି। ଯେମିତି ରୋଡ ସାଇଡରେ ଭୋଜି ହୁଏ, ଗାଁ ଭୋଜି ଖାଉଛନ୍ତି ବସି, ବଣଭୋଜି ତ ନୁହଁ ଗାଁ ଭୋଜି। ସୋ ମୋତେ ନ ଡାକିକି ଏମାନେ ସବୁ ବସିକି ଖାଇସାରିଲେଣି। ସୋ ମୁଁ ବି ଯାଇ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଇକି ଆଣିବାକୁ ଗଲି। ସୋ ଖାଇବାକୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମର ଡିଏନ୍ଏସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ତ ଖାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଗକୁ ଗଲି ତ ଦିଦିମାନେ ଆମର ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଖାଉଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଇଏ ହେଉଛି ତେଜସ୍ୱିନୀ ଦିଦି, ଯିଏକି ମୋତେ ନ ଡାକିକିରି ତାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଲଗା କିଛି ଥିଲା। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭବନ ଦିଦି। ଭବନ ଦିଦିଙ୍କ ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ହରପ୍ରିୟା ଆଣ୍ଡ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଜା ଦିଦି। ସୋ ଏମାନେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମ ଭାଇ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ କାଳେ ନଜର ପକେଇଦେବ କି ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକିରି ହାତ ଗୋଡ଼ ଚିପି ଚାପିକିରି ବସିଲେଣି। ସୋ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ହରପ୍ରିୟା କହିଲା ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଚାଲିଲି ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଭବନ ଦିଦି କହିଲେ ଯାଉନୁ ଖାଇବୁ। ସୋ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଖାଇବା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଠିଆ ହେଇକି ତ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଟିକେ ବସିକି ଖାଇବି। ସୋ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ବସିଗଲି ଆଣ୍ଡ ବସିକି ଖାଇକି ଫାଇନାଲି ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ସୋ ଏତେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କିମ୍ସର ଖାଇବା ନ ଝଡ଼ିବା ହେତୁ ଏମାନେ ସବୁ ଡେରି ନଗେଇକି ନାଚୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଖାଇବା ଟିକେ ଝଡ଼ିଲେ ବସ୍ରେ ବସିକି ଯିବୁ। ତା ଭିତରେ ଏତେ ରାଧାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ନାଚୁଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ସବୁ ମଜାମସ୍ତି କରି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ଯିବୁ ପୁଣି ଥରେ ରିଟର୍ନ ହେଇଯିବୁ କିମ୍ସର ବୁକିଂ କରିକି। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କହିବାରେ କହିବା ଶୈଳୀରେ କି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବାରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ସୋ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜଳି ଦିଦି, ଯିଏକି ଆନ୍ଧ୍ରା ତାଙ୍କ ଘର। ସେଠି ତାଙ୍କର ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦେଖେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆମ ପିଲା ସବୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଯାଇଛି ମୁଁ ଭିକାରୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଚକୋଲେଟ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ। ସୋ ମୋ ହାତ ଦେଖେଇ ସେ ଏମିତି ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲା, ମୋ ହାତରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଚକୋଲେଟ୍, ଛାଡ଼। ସୋ ସୌଭାଗିନୀ ଦିଦି, ମନୀଷା, ଲିପ୍ସା ଆମେ ସବୁ ଚାଲିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍କୁ। ସୋ ସେମାନେ ସବୁ ରିଟର୍ନ ହେଉଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାଦୁରୀ ମାରିକିରି କହିଦେଲି ଲେଟ୍ସ ଫଲୋ ମି। ସୋ ମନୀଷା ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇ ଖାଇ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ମୋ ପଛରେ ପଛରେ ଆସିଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆସି ଫାଇନାଲି ବସ୍ରେ ବସିଗଲୁ। ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ଆଣ୍ଡ ମଜା ମସ୍ତି କରିକି ବସ୍ ଭିତରେ ଆସି ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାରେ ବସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗରମ। ସୋ ସମସ୍ତେ ବସି ସାରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିଲା। ସୋ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଖରାରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ। ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ ନେଇକରି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ସିଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼କୁ। ସୋ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଉ ଖାଇବା ହଜମ ହେଇନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପେଟରୁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଉତୁପାତିଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଡେଇଁଲେ। ସୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଡେଉଁଛନ୍ତି ଉତୁପାତିଆଙ୍କ ଭଳିଆ। ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲି ମନୀଷା ଆଉ ମନ୍ଦାକିନୀ ବି ବାଦ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଚୁପଚାପ ଆସିଲା ବେଳେ ବସିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପାଖରେ। ସୋ ଏତେ ସବୁ ମଜାମସ୍ତି କଲା ପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।